बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले पीपी हेडलाइंस पर। पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने, सनतों को फ़रोग और ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए चीन के तजर्बात से रहनुमाई लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान में मुतारिफ होने वाली गाड़ियों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 2021 में पाकिस्तानियों को यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज देंगे। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना और पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना हुकूमत की बुनियादी अहदाफ में शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने की जानिब गामजन है। साल 9 के दौरान मेरी तरजीह ये है कि तमाम शहरियों को इलाज की सहूलत हासिल हो और कोई भूखा ना सोए। वज़ीर आज़म इमरान खान का नए साल के आगाज़ पर पैगाम। कहा कोरोना वबा के बायस साल 2020 हमारे और दुनिया भर के लिए बहुत कठिन रहा। सेहत इंसाफ कार्ड और कोई भूखा ना सोए मंसूबों से पाकिस्तान को रवां साल के आखिर तक फलाही रियासत बनाने में मदद मिलेगी। 31 दिसंबर आई और चली गई लेकिन इस्तीफे नहीं आए। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अवाम का मैंडेट है, वो अपोजिशन के कहने पर हरगिज़ मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PDM का आज का इजलास पीपल्स पार्टी के फैसलों की तौसीक करेगा। कौम हकीकत जान चुकी है, वो अब अपोजिशन के झांसे में नहीं आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का तुर्खम बॉर्डर का दौरा, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। कहा तुर्खम बॉर्डर पाकिस्तान की मुईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। सामान की क्लियरेंस का भी जदीद इंतजाम ला रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मुसाफिरों की आमदोरफ्त और सामान की क्लियरेंस मजीद सहल हो जाएगी और तमाम हायल रुकावटें मुश्किलात दूर हो जाएंगी। करक के इलाके टेरी में मंदिर को जलाने का वाक़या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मंदिर दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया। कहा सूबाई हुकूमत मंदिर की दोबारा और जल्द तामीर को यकीनी बनाएगी। इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम को अहकाम जारी कर दिए हैं। अक़लियतों के मुक़द्दस मुकामात की तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। करक वाक़े पर इंडियन मीडिया का बेजा वावेला अफसोसनाक है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी इंसानी हकूक, मजहबी, सियासी और समाजी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए अक़लियती अमूर वज़ीर ज़ादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा करक वाक़े पर प्री प्लान नहीं बल्कि अचानक रोनुमा होने वाला वाक़या है। हिंदुस्तान को वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान की हुकूमती इदारों की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात और कारकर्दगी से सबक सीखना चाहिए। कोरोना वैक्सीन मार्च तक पाकिस्तान में दस्तयाब हो जाएगी। वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और 50 से ऊपर उम्र के लोगों को दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा हम कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीदारी के लिए 3 कंपनियों से राबते में हैं। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए निजी शोबे पर कोई पाबंदी नहीं आयद की। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 34,773 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,463 केसेस रिपोर्ट, 71 अफराद जांबाक हुए। मुल्क भर में 4,37,229 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। दुनिया भर में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 8,84,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। तादाद 17,62,000 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सेहत कार्ड प्लस की तोसीक के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। तीसरे मरहले में पेशावर, नौशहरा, चरसद्दा, मर्दान, सवाबी और हरीपुर की 100% आबादी को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा सेहत कार्ड प्लस मंसूबा रियासत मदीना के विजन की तकमील की तरफ अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़ार की हिदायत। मुल्तान, नारोवाल और मुजफ्फरगढ़ में रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियाँ लगाई गई। खुली कचहरी में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द की मलकियत का इजरा, इंतकालात का इंदराज, ज़मीन की तकसीम, रजिस्ट्री और दीगर मसाइल को सुना गया और इनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए गए। बरतानिया यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुआहदा तय पाने पर 48 साल बाद यूरोपीय यूनियन से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हो गया। रात 11 बजे बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के कवानीन की पासदारी करनी बंद कर दी। सफर, तजारत, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी ताउन के नए ज़वाबित नाफिजुल अमल होंगे। बरतानिया की अवाम ने 2016 में ब्रेक्जिट रेफरेंडम में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में वोट दिया था। PCB ने साल 2020 के अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। 12 कैटेगरीज में अवार्ड की नामजदगियों का फैसला आज़ाद ज्यूरी ने किया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को व्हाइट बॉल में साल का बेहतरीन क्रिकेट का अवार्ड, मोहम्मद रिजवान को टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड, फास्ट बॉलर नसीम शाह को बेस्ट इमर्जिंग इंटरनेशनल क्रिकेट का अवार्ड दिया गया। खवातीन की कैटेगरी में आलिया रियाज बेस्ट वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर करार।
हेडलाइंस आपने जानी है, बड़ी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 2021 में पाकिस्तानियों को यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज देंगे और कोई पाकिस्तानी भूखा नहीं सोएगा। कारोबार दोस्त पॉलिसियां बनाएंगे, सनत को मुराद देंगे, पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने, सनतों के फ़रोग़, ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए चीन के तजर्बात से रहनुमाई लेंगे। पाकिस्तान में मुतारिफ होने वाली गाड़ियों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेहतरीन शराकतदार चीन है। हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए चीन से सीख सकते हैं। इनकी तेज़ रफ्तार तरक्की हमारे लिए मॉडल है। जिस तरह चीन ने कलील मुद्दत में करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला, सनती शोबे को फ़रोग़ दिया, सरमाया लाया और दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है इसकी। जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना और पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना हुकूमत का बुनियादी हदफ है। हमने सनती इक़्तिसादी जोन बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, जबकि पूरी कोशिश होगी कि चीनी सनत को यहाँ पुरकशिश मुराद दें और यहाँ लाएं। उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि 50 साल से बरामदात की जानिब तवज्जो नहीं दी गई। दरामदात ज़्यादा और बरामदात कम होने की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। हम चीन के साथ बैठकर इसकी बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसलिए तवील मुद्दती इक़दामात के अलावा चीन से कलील मुद्दती बुनियादों पर मुआवनत लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 9 पर अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने की जानिब गामज़न है, जबकि साल 9 के दौरान मेरी तरजीह यह है कि तमाम शहरियों को इलाज की सहूलत हासिल हो और कोई भी भूखा ना सोए। अपने ट्वीट्स में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा के बाद साल 2020 हमारे और दुनिया भर के लिए बहुत कठिन रहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से हम बेशतर से सहल और बेहतर रहे हैं। हम ना सिर्फ अपने लोगों को वबा से बचाने में दूसरों की निस्बत ज़्यादा कामयाब रहे, बल्कि इन्हें भूख के हाथों मरने से भी बचाया। हम पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास प्रोग्राम का मकसद गरीब आदमी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और सेहत कार्ड स्कीम के ज़रिए आम आदमी को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेहत कार्ड्स की फराहमी जारी है और मेरी तरजीह ये है कि तमाम शहरियों को ये सहूलत हासिल हो। तो है कि इस सिलसिले में तमाम सूबों बशमूल ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने कहा कि फौरी तौर पर कोई भी भूखा ना सोए, इस उन्वान से मनसूबा शुरू किया जाएगा और इन 2 मनसूबों से पाकिस्तान को रवां साल के आखिर तक फलाही रियासत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पूरी कौम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर आई और चली गई, लेकिन इस्तीफ़े नहीं आए। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अवाम का मैंडेट है, लिहाजा वो अपोजिशन के कहने पर हरगिज़ मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज राय बिन लाहौर में PDM की क़यादत जमा हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज का PDM का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की गुज़िश्ता इजलास की तौसीक है। पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है कि इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे और पार्लियामेंट और सेनेट से लाताल्लुक़ नहीं रहा जाएगा। उन्होंने कहा कि देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी के इन फैसलों पर आमादा हो चुकी है या नहीं। उन्होंने कहा कि कौम हकीकत जान चुकी है, वो अब अपोजिशन के झांसे में नहीं आएंगे। एहतसाब से निजात और NRO के अलावा कौमी नौयत के मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर मौलाना के बयानिए से इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुका है। इसराइल को तस्लीम करने का सियासी शोशा छोड़ा गया ताकि आवाम के जज्बात को उभारा जाए, लेकिन इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले के साथ पूरी कौम की जज्बाती वाबस्तगी है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि करक में मंदिर को नुकसान पहुँचाने के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत की है। ये इस्लामी कदरों के मुनाफी है। हमें अक़लियतों के इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। जिन लोगों ने यह हरकत की है उन्होंने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि उम्मीद है कि 2021 की पहली सहमाही के बाद ना कोरोना रहेगा ना PDM। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत फरवरी में आधी मुद्दत मुकम्मल करेगी, मंसूबों की तरफ ध्यान देना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि 6 माह में ऐसे मंसूबे शुरू करने हैं जो 2 सालों में इख्तिताम तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस अरसे में अपनी नई लीडरशिप तलाश करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बरे दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि तुरखम बॉर्डर पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, सामान की क्लियरेंस का भी जदीद निज़ाम ला रहे हैं।
جمعے کو تورخم بارڈر کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم میں بین الاقوامی معیار کے مطابق جدت لا رہے ہیں۔ تورخم بارڈر پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تورخم کے ذریعے ہم وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے مسافروں کی آمد و رفت اور سامان کی کلیئرنس مزید سہل اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ افغانستان کو بھی اپنی حدود میں مسافروں اور کنٹینرز کی سہولت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق تورخم بارڈر پر امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بہترین اور جدید نظام لا رہے ہیں۔ تورخم بارڈر پر مسافروں اور کنٹینروں کی آمد و رفت کے لیے پرائمری انسپیکشن، پیسنجر ٹرمینل، امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹرمینل کے ذریعے جلد اور بہتر طریقے سے کلیئرنس ہوگی۔ جبوتی کی پارلیمان اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز کے مابین ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے MOUs پر دستخط ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے جبوتی کے پارلیمانی وفد نے پاکستان کے ادارہ برائے پارلیمانی خدمات کا دورہ کیا۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے وفد کا استقبال کیا اور پاکستان کے ادارہ برائے پارلیمانی خدمات کے کام کے طریقہ کار، مقاصد اور کارکردگی کے بارے میں وفد کو آگاہ کیا۔ چیئرمین سینٹ نے جبوتی کے ارکان پارلیمان کے لیے تربیتی کورسز کی پیشکش بھی کی اور وفد کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ محمد شہزاد ارباب کی زیر صدارت وزیر اعظم اور وزراء کے مابین ہونے والی کارکردگی کے معاہدوں پر عمل درآمد سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس کا مقصد کارکردگی کے معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے اس عمل کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے۔ اجلاس میں نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے کارکردگی کے معاہدوں اور وزارتوں کے سہ ماہی اور سالانہ اہداف پر مبنی ایک ڈیجیٹل پورٹل پیش کیا۔ اجلاس میں نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ٹیم نے ڈیجیٹل پورٹل کے مختلف فیچرز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ معاون خصوصی شہزاد ارباب کا کہنا تھا کہ جنوری کے دوسرے ہفتے تک کارکردگی کے معاہدوں کا عمل مکمل طور پر ڈیجیٹائز ہو جائے گا اور یہ پورٹل وزارتوں کے اہداف کا جائزہ مؤثر اور شفاف انداز میں لینے میں معاون ثابت ہوگا۔ خبروں سے اصلاح کے بڑے اور پاکستان نے 3 نہتے کشمیریوں کے ماورا عدالت قتل عام پر بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم 3 مزید نہتے کشمیریوں کی جعلی مقابلوں میں شہادت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان جعلی مقابلوں میں شدت پانے والوں میں سری نگر کا ایک ہائی اسکول کا طالب علم شامل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ان ہولناک جرائم میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ رواں برس ریاستی دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی قابض افواج نے 300 سے زائد نہتے کشمیریوں کو جعلی مقابلوں، گھراؤ تلاش آپریشنز میں تقریباً 750 کشمیریوں کو زخمی کیا گیا ہے۔ اور ایک اہم خبر آپ کو دیں، کرک کے علاقہ ٹیری میں مندر کو جلانے کا واقعہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے مندر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کرک میں جلائے گئے مندر کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت مندر کو دوبارہ اور جلد تعمیر یقینی بنائے گی۔ اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کے مقدس مقامات کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واقعے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اقلیتی امور وزیر زادہ نے کہا ہے کہ کرک میں مندر کی مسماری کے واقعے پر انڈین میڈیا کا بے جا واویلا افسوسناک ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی انسانی حقوق، مذہبی، سیاسی اور سماجی آزادی حاصل ہے۔ کرک واقعہ پری پلان نہیں تھا بلکہ اچانک رونما ہونے والا واقعہ تھا، جس میں ملوث ملزمان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پولیس کی جانب سے پے در پے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ مشیر برائے مذہبی امور ظہور شاکر، اقلیتی MPA روی کمار اور DIG کوہاٹ طیب حفیظ چیمہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق اور ان کے مذہبی مقامات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مندر کی مسماری کے واقعے کے بعد حکومتی مشینری فی الفور حقیقت میں آئی اور مقدمے کے اندراج کے بعد نامزد 3 ملزمان سمیت 45 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہیں۔ آئے روز مسلمانوں کی مساجد اور سکھوں کے گرودوارے اور دیگر مکاتب فکر کے مذہبی مقامات کی مسماری اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ ہندوستان کو دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت کی بجائے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ مشیر برائے اقلیتی امور نے کہا کہ ہندوستان کو واقعے کے فوری بعد پاکستان کی حکومتی اداروں کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات اور کارکردگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہندو کمیونٹی حکومتی رسپانس سے مطمئن ہے اور واقعے کے حوالے سے مسلم کمیونٹی بھی غمزدہ ہے۔ خبرنامے میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین مارچ تک پاکستان میں دستیاب ہو جائے گی۔
اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ویکسین پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور 50 سے زائد عمر کے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرونا وائرس کی ویکسین کی خریداری کے لیے 3 کمپنیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حکومت نے کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے نجی شعبے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا اور انہوں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے SOPs کو اپنائیں۔ دوسری جانب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 2463 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران وائرس کے باعث 71 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ NCOC کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 34,773 ہو گئی ہے اور اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 10,960، سندھ میں 16,699 اور خیبر پختونخوا میں 3,334 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 253 اور اسلام آباد میں 3,059 افراد زیر علاج ہیں۔ گلگت بلتستان میں 51 جبکہ آزاد کشمیر میں 399 فعال کیسز ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا 4,37,229 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8,84,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 17,62,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے 2020 کو پاکستانی مشن کی طویل اور انتہائی کوششوں کا سال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2020 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کا بنیادی مقصد دنیا کے سامنے غیر قانونی بھارتی تسلط میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے اور انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کو بے نقاب کرنا ہے۔ 2020 was a successful year for Pakistan's diplomacy here at the United Nations. In line with the direction and guidance of our leadership, we played a leading role in different multilateral processes in New York. Highlighting continued military siege and massive human rights violations in illegally occupied Jammu and Kashmir remained a key objective. We continued to make the legal, political, and moral case for the Kashmiri freedom struggle. The case was also contained in a Pakistan-sponsored resolution on the universal realization of the right of peoples to self-determination. This was adopted by consensus by the General Assembly. At Pakistan's request and with the support of China, the Security Council discussed the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir twice in 2020. Most recently, on 5 August 2020, the first anniversary of the unilateral and illegal action of the BJP-RSS regime. We also continue to expose state-sponsored terrorism by India. We presented a detailed dossier prepared by the government to the UN Secretary General containing irrefutable evidence on India's subversive and destabilizing role in our region. We are also working to counter disinformation networks by alerting the world to the real and present danger emanating from false Indian propaganda through identity theft, technical abuse, and false attribution to the UN system. Pakistan also raised the issue of Islamophobia at the United Nations. Our resolution on interreligious and intercultural dialogue, which calls for respect for religious symbols and legitimate restrictions on freedom of expression, was adopted by an overwhelming majority by the General Assembly. This year, both the Secretary General and the President of the General Assembly visited Pakistan, highlighting our country's multifaceted and vital relationship with the United Nations. We continue to promote Pakistan's key role in facilitating the Afghan peace process and our efforts to ensure a lasting peace led and owned by our Afghan brothers and sisters. The General Assembly also adopted 4 resolutions tabled by Pakistan on regional disarmament, conventional arms control, and confidence-building measures at the regional level,
as well as a resolution calling for negative security assurances against attack against non-nuclear weapon states. As one of the top troop contributors to UN peacekeeping, Pakistan continued to serve to keep peace in far-flung missions around the world. The role of our blue helmets was greatly appreciated, and 69 Pakistani peacekeepers were awarded medals in the Liberian mission for acknowledgement of their contribution in the West African country. In 2020, Pakistan had the honor of presiding over the UN Economic and Social Council amidst a global pandemic that brought unprecedented economic and social challenges. Pakistan advocated for a strong, people-centric international response to COVID-19 based on solidarity and cooperation to support global economic recovery, achievement of the Sustainable Development Goals, while addressing the challenge faced by developing countries. During the special session of the UN General Assembly on COVID-19, our Prime Minister presented a comprehensive 10-point agenda aimed at supporting developing states in the recovery process. We have also made a strong call for an equitable and universal access to the COVID-19 vaccine while giving priority to vulnerable groups. We have also highlighted the need for investments in sustainable infrastructure to eliminate poverty and to build back better and align digital technologies and the intellectual property regime with the Sustainable Development Goals and climate objectives. This year, Pakistan was re-elected to serve for 3 more years in the Human Rights Council, a key UN body, by obtaining the highest votes in the Asia-Pacific region. The permanent mission of Pakistan to the United Nations is committed to serve to the fullest of its abilities and to represent Pakistan as a viable member state at the United Nations. We will, inshallah, continue to serve the nation in the coming year as well. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے نے سال 2020 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے. سال 2020 امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے لیے نہایت اہم رہا، جس دوران انہوں نے کئی محاذوں پر کامیابیاں حاصل کی ہیں. On behalf of the Embassy of Pakistan here in Washington DC, our consulates across the United States and my colleagues here at the Embassy, I'd like to wish you all a very happy, healthy and prosperous new year. This past year, unfortunately, has been a tough and difficult one for all of us. Many of us lost their near and dear ones, and there are others whose close relatives are still suffering from COVID. So I'd like to avail this opportunity to pray for those who departed us and for the early and full recovery of those who are unfortunately suffering from the infection as we speak. Despite the challenges, this has been productive year in the bilateral relationship where we were able to maintain a high level of engagements at the leadership level, with Prime Minister and President meeting, the Foreign Minister coming and visiting United States, Secretary Commerce going across to Pakistan from here. In addition to good engagements, we were also able to support the Afghanistan peace process, and on account of close cooperation, Pakistan support and cooperation, we have seen a remarkable process, first leading to the finalization of the Taliban-US agreement, and then the beginning of the intra-Afghan dialogue process, and then the agreement on rules and procedures. We look forward to working very closely with the new administration in building a stronger
and more diverse and balanced partnership. Another major preoccupation for us was obviously the repatriation of Pakistanis stranded in United States on account of COVID. We were successful in carrying out that enormous task with the support of Pakistan International Airlines and all our consulates here. I must also thank the Pakistani American community for their activism in becoming the voice of oppressed Kashmiris in United States of America. Thanks to their efforts and their representations with the US congressmen both in the House as well as in Senate, we were able to see the Kashmir issue being raised in the chambers of the US Congress and many members of the Congress coming forward to express and convey their deep concerns on the egregious human rights violations and repression being unleashed by India in Kashmir. And we will continue to work with our community members in raising our deep concerns on the situation in the Indian occupied Kashmir. I look forward to working with you all in building the bridges between our two countries and in making this relationship more productive and mutually beneficial for both countries. اور آخر میں آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ استور میں درجہ حرارت -15 ہو گیا. اس دوران اسلام آباد سمیت پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت اور کشمیر میں شدید سرد، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے. اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk.